Kena kalian semua. Kampret kau panggil awak bersepait sana tadi kena di sini. Mantap anjing. Hai guys. Guys. Capek guys. Capek ya? Dari mana, Bi? Hah? Capek kali dari mana? Apa itu? Kau capek kali dari mana? Aku nggak ada tengok. Ada. Alah punya aku tinggal. Help! Water, I need water right now. Alah miss ahead. Help! Loh, masih di sini loh. Halo. Sahabat alam, asik sahabat alam. Di mana ada Rapi, di situ ada penguji. Jadi guys, hari ini guys, luas guys. Kanan kan? Karena buru-buru. Karena tadi ubur-ubur udah lapar kali. Guys, kami lagi hap. Bung Hap, Saudi Hap. Morningnya pribadi. Yang kita masak pakai air apa? Kayak air laut. Nasi Indomie pakai rasin. Tapi enakan. Enak. Habis muknya kok. Cepet bang.